اتملكعي أمونغو تلمتن أمونغو تمتنعات زبالن تراي يكون مالتي حزي تجراي أمنتا أودي قاسكي بعلاتهم كم زولوا 360 دقري كابز حزي أو كعيولو 360 دقري هزي تجراي كحدا جاز وصلوا كافتكينات انت تلاقي قطراي كانسو زدلو سرعات كانسو زي غورون خناتات بمفتارو هزي تجراي ناتسدد زنصح زلو بزحيو بيف أو زغمانا زي زلو من أي سوا عقمو من أي بالحات عقمو من أي مرارحة عقمو بكلهم بقعتاتو تزجمرو حزو زلو علامة خساخة زنخلو قمنا حزيركا سلام تعنا باللي دحاندو قناتكم زخبركن تخاتلتي سمعتي تملكتي دامورا شو زي أب تحتي تجراي فيجينري ميديا زي السنادة مدرخ دامورا شو يوم دامورا شو مدرخ كلنا تجاريو بمسألة زنباقي لما عنتون حدا قاشا حزنا لكم قريبنا لنا أبا كلت شحن عصرت حدا عمة مهرات أبتقوا تقراي بخلو تخبيبا دك أبتتقلب اللو ساعات كله وقعا كل مناء كل أمناء بزعبا وقئن حوية أبزنا برلو ساعات كلهم دقا كأكبو أبزت ألبت اللساعات كافتهم كأدمي تمسيهم مستسلفو جيغانو دق تقراي حادا إيوم بأخل التشحن عصرت حادا عمة مرات أب جنبار دوب متحباب رخينوم ميليشا بوليس كالوت منأسين يودب نيروم سلمنتاي شعوب اتوقع هندبت سلازمصام كي تدالنا سلازنبره ببزل خيوم وداب ناي كله قند سراح سلازنبره ابا زوبادو بتግራይ ويدما ابا دبوباوي ግንባር فولي حيل برغيد كطايش زغبره جigናውንዩ ابا 2011 ዓመተ ምህረት بزيكازي مبزحتكم تملكتي مبزحتكم سمعتي بصفحات زي فلتكم ودما ويدما زي بصحكم حبريت هدما أبا كلتشحن عصرت سلستن ورح لكاتيت شعبية فيت نفيت بينو زقطمو مزجناز سبزي نيروم مالت زجنازي مزمرحة أهدو إيوم نمفلم تأوان سلست لكاتيت أما أخل سقلي فيت لفيت زقطمه شعبية بينو مو شعبية مزم جغانو زيوم قطيموس كندي دقايق با تواقي يخون كنريو إنام قن نمولو استسعارلو وقئيوم أما أخل سقلي سلست لكاتيت وعل بريتوريان غفرم ساعاتات انتترفو أبا كبابي عدوا مريم شويتو زنبر حيال وقع من الشعبية زمرحون ازجقنا زيوم قلخ نبلينا بزعبا زيون ورق أدينون تلعلون سمو اللعاليوم ازلوم معنتي حيزلكم قريبا زلوخ جقنا سلازي مزجقنا زي أبن نقبروس آنحيت كلو تقراواي تاريخون خسمع كله تقراواي تاريخ الجنازي نخال اوت منأسي ونخحلف سبسكرايب شير لايك قبورتاكم عينكم اذنكم دما كاب دامورا شو كي لاغام حبريتا خيمتكم حزي الجناز بلوكم زلو دما كالي تأمر داوتاوي جننت سرح زلو جيغنا تقراوايو بتزبزح سب زفلطو سمو كصوعوم ودرايا يبحل كورينر بره باراخي ودرايا مكتل أزازي حيل سلام سراوت تقراي زي سفحة وقعنا دما أفتح الزلوو سرح كرة كورينام
ንኩልኩም ተኸታተልቲ ዳሞራ ሾው ኣቐዲመ ክብረት ይሃበለይ ይብል ወድራያ ኮሎነል በርሀ ባራኺ ናብ ስቱዲዮ ዳሞራ ሾው እንኳዕ ብሰላም መጻኻ እንኳዕ ብሰላም ጽናሕኩም እሺ እስኪ በዚ ሕዚ ትሰርሖ ዘለኻ ዓብይ ስራሕ ውድስ ስለ ዝኾነ ታሪክና እውን ተመሊስና ክንድህስስ ኢና እሞ ሕዚ ምክትል ዋዛዚ ሓይሊ ሰላም ሰራዊት ትግራይ ኢኻ ዘለኻ ወድራያ TPF ወይ ሓይሊ ሰላም ሰራዊት ትግራይ ዝተጣየሸሉ ዕላማ እንታይ እዩ ክጣየሽ ምክንያት ዝኾነ ኩነታት እንታይ ነይሮም እስኪ በዚኦም ንጀምር ኣራይ ቀንደለይ ሓይሊ ሰላም ትግራይ ድሕሪ ናይ ትግራይ ኩነታት ውግእ ውዕል ፕሪቶርያ ኩሎም ምንቅስቃሳት ናይቲ መኸተ ወዲእና ውዕል ፕሪቶርያ ተፈሪሙ ድሕሪኡ ተነጻጻሪ ዝኾነ ሰላም ኣብ ትግራይ ክህሉ ናይ ተኽሲ ተጻውዖ ደው ኢሉ በቲ ውዕል ፕሪቶርያ መሰረት ሰፋሕቲ ፖለቲካውን ካልኦት ውሽጣዊ ኩነታት ትግራይን ኣመልኪቱ ኣብ ትግራይ ዝተፈጠረ ፖለቲካዊ ኩነታት እቲ መሪሕነት ናብ ገምጋም ኩነታት ትግራይ ኣትዩ ድሕሪኡ ናይቲ ፖለቲካዊ ኩነታት ትግራይ ናብ ውፅኢት ካብ ምቕያሩ ናብ ሓደጋ ምጥልላፍ ኣትዩ እቲ ምጥልላፍ ድማ ሓድነት ህዝቢ ትግራይን ውሽጣዊ ኩነታት ናይ ምርግጋእ ናይ ትግራይን እቲ መሪሕነት ከዓ እምበኣሩ ናይ ትግራይ መሪሕነት ካብ ምዃን ተሪፉ ኣብ ውሽጣዊ ኩነታቱን ኣብ ናይ ባዕሉ ረብሓታትን ቅድሚ ህዝቢ ንባዕሉ ዝርኢ መሪሕነት ምክፍፋል ተፈጢሩ ነዚ ዝተፈጠረ ምክፍፋል እምበኣሩ ብዙሓት ዕድላት ናይ ትግራይ ሉዓላውነትን መንነትን ዘኽበረት TDF እውን ናብ ምሕንሻሽ ኣብ ዘይመዓልኡ ክውዕል ናይ ህዝቢ ኣመኔታ እውን ዝነበረ ሓይሊ ኣብ ውሽጣዊ ኩነታት ህዝቡ ካብ ምፍታሕን ካብ ምርኣይን ካብ ልኡኹ ወፂኡ ናብ ፖለቲካዊ ጽግዕተኝነት ኣትዩ መሳርሕን መገባርያን ናይቶም ፖለቲከኛ መራሕቲ ምዃን ኣብ ዝተረኣየሉ ኩነታት እዚ ናይ ሰላም ሓይሊ ትግራይ ዝምጥና ፖለቲካዊ ቁመናን ቀውስታትን ኣብ ዘይንምጠነሉ ኩነታት ክንውዕል ኣይግባእን ኢሉ ለውጢ ናይ መናእሰይን ለውጢ ናይ ትግራይን ክህሉ ካብ ብዝሕዚ ካብ ኩናት ወፂኣ ትግራይ ትለምዐሉን ትግራይ ትመሓደረሉን ወለዶ ካብ ኩናት ወፂኡ ናብ ልምዓት ክወፍር ዘኽእሎ ኩነታት እናሃለወ ናብዚ ከምዚ ዓይነት ምጥልላፍ ክንኣቶ የብልና ናብ ዝብል ምግምማዓት ኣብ ዝተፈጠረሉ እዚ ምግምማዕ እዚ ይምጥነናን ኢሉ ንበረኻ ወፂኡ ኣብ ትግራይ ተፈጢሩ ዘሎ ፖለቲካዊ ቀውስን ምክፍፋልን ብቃልሲ እዩ ክፍታሕ ዘለዎ ሕዚ እውን ለውጢ እዩ ኣብ ትግራይ ዘድሊ ኢሉ ቋም ሒዙ ዝወፀ ተጋዳላይ ኣብ በቢናይ ባዕሉ ኣሃዱን ከባቢን ቋማት ዝሓዙ ተጋድልቲ ንበረኻ ወፂኦም ዕድላት ትግራይ ኣሕሊፍና ይንህብን ዝበለ ተጋዳላይ ሰላም ሓይሊ TPF ተባሂሉ ዝፅዋዕ ሕዚ ኣብ ዓፋርን ኣብ ጸለምትን ኣብ ኩሎም ከባቢታት
መመረጽታት ሲኑ ናይ ዋዕል መመረጽታት ወስዱ ፖለቲካዊ ቅልውላው ትግራይ ተቃሊስና ንፈትሖ ይግባእ ብዝብል ቋም ሒዙ እዩ ተመስሪቱ ማለት እዩ ስለዚ መሰራርቱ ውሽጣዊ ኩነታት ትግራይ ኣብ ዝተበላሸወሉ ብግልዋጥ ድማ እዚ ቋም እዚ ሒዙ ናይ ትግራይ ለውጢ ሕዚ እዩ ዕድላት ትግራይ ብኩናት ብጦርነት ብምክፋል ዕድልና ዕድል ህዝቢ ትግራይ ክኸውን ይኽእልን ሕዚ እውን ፖለቲካዊ ኩነታት ትግራይ ተቃሊስና ኢና ክንመልሶ ዝግብአና ኢሉ ለውጢ ደጊፉ ዝወፀ ሓይሊ እዩ ማለት እዩ TPF ኮሎነር ወድራያ እዚ 15 ጥሪ ተሕዝበልካዮ ኣብ ትግራይ ዝተፈጠረ ሕማቅ ኩነታት ካብዛ መዓልቲ እዚኣ መበገሲ ገይሩ 15 ጥሪ ኮርን ልዕሊ ኮርን ዝበሃሉ ጉጅለ ዝወሰንዎ ውሳነ TDF ናይ ህዝቢ ትግራይ ሰራዊት እዩ ናህና ሰራዊት እዩ ኢሉ ኩሉ ህዝቢ ናተቀበሉ እናሃለዋ መሪሕነት እዚ ኮርን ልዕሊ ኮርን ዝበሃል ግን ኣይኮነን احنا ናይ ህዝቢ ይኮንና ናይ ጉጅለን ጉባኤ ናይ ዘካየደ ጉጅለ ኢና ኢሎም ካብ ዝወሰኑሉ ዕለት እንዴት ሽግር ተፈጢሩ ዘሎ ትግራይ እዚ ውሳነ እዚ ግን ሃንደበታዊ ድዩ ወይስ ቅድሚኡ ከምኡ ዓይነት ናብ ሓደ ጉጅለ ናብ ሓደ ፓርቲ ናብ ሓደ ከባቢ ናይ ምዝምባል ምልክታት ነይሮም ድዮም ወይስ ሃንደበታዊ ተፈጢሩ እወቲ ከም ጉልህ ኢሉ ዝረአቲ ናይ ጥሪ 15 ናይ ሰራዊት ናይ ውዱ ቋም መሓዝ እዩ ገሊሁ ተራእዩ እምበር እቲ ምክፍፋል ቀዲሙ እቲ መሪሕነት ኣብ ገምጋም ናይ ክልተ ወርሒ ዝወሰደ ገምጋም ከም ዝፍለጥ ክንድዚ ግዜ ክትውድኦ ይግብኣኩምን ተባሂሉ እውን ዝውቀሰሉ تذكروا إخاي مثلاً إذا قام نسو أو يتي حوتات نايت مكففال نفترة مصيو يتبيل حجاف أو 10 تحمشته تري ولا أنت هنا يتي ناي مكففال وزيتي تنايمج الرشا وين نمبر يتي مكففال مخنيات زخونو أفت قمقاماتهم تقمقام بعلي نايتي مكففال وزيت أمسيو كنذكرينا أبز حلفون قلبصات بزرزر يقلصوا نيرم اتذكرت نايو ناي خلت ورح قمقام أفتي أوز نار ناي سراويت مرار حون أفت بوليتيكا وخناتات قمقام أتيو تقمقام كنساتف أوز تقبرولو أو كيد خيدو اتقمقام بعلو وزيتاو زي كونه قمقامي الجمامر وبعلو تزحلفه كوينات دماوي كوينات እዚ ትግራይ ልዑል መስዋዕቲ ዝኸፈለሉ ገዲፉ ኣብ ፖለቲካዊ ድሕሪ ውዕል ፕሪቶሪያ ዘሎ ኩነታት እዩ ክግምግም ሞኪሩ እቲ ልዑል መስዋዕቲ ዝተኸፈለሉ ውዕል ፕሪቶሪያ እውን ከምፅ ምክንያት ዝኾነ መኸተ ከይገምገመ ንዕኡ ገዲፉ ዘሊሉ ናይቲ ገምጋም መካየዳ ባዕሉ ምክንያታዊ ዝኾነሉ ውሽጣዊ ኩነታት ናይቲ መሪሕነት ዘይፍትሽ ኣጀንዳታት ሒዙ ዝጀመረ ገምጋም እዚ ገምጋም እዚ ነዚ ትግራይ ዘድሕን ገምጋም ዘይኮነስ ነቲ መሪሕነት ውሽጣዊ ኬዛቱ ውሽጣዊ ሕቱኽትኹ ዘድሕኑ ኣፍቶም ሕቱኽትኻት ተሓዊኡ ክኸይድ ዝደሊ ናይ ገምጋም ኣካይዳ ሓሲቡ ዝጀመረ ገምጋም እዩ እቲ ገምጋም ካብ መጀመሪኡ ጀሚሩ እቲ ምክፍፋል ባዕሉ እቲ ናይቲ ገምጋም ኣካይዳ እዩ ጀሚሩ ድሕሪዚ ኣብቲ ገምጋም እናሃለና ገለገሊኦም ኣብ ሃርታት TDF ናይቲ ፓርቲ ድምፂ ካብ TDF ናይ ምእካብ ስራሕ ዝሰርሑ መሪሕነት ነይሮም ዝዘስሐ መሪሕነት ኣብቲ ገምጋም የካይድ ገለገለ ከዓ ኣብ ድሕሪት TDF ናይ ሕወሓት ናይ ሰራዊት ድምፂ ዝደልዩ ኣጀንዳታት ኣጠማሚሮም
ሰራዊት ብድሕሪት ገለገለ መራሕቲ እናረኸበ ድምፅታት እናኣከበ ዝኸድሉ ምክንያታት ነይሮም ማለት እዩ ናይ ሓደ ፓርቲ ንምግባር ናይ ሓደ ፓርቲ ትመሪሕነት ባዕሉ ቅንዕንኡ ገዲፉ ናይ ህዝቢ ክብርታት ናይ ህዝቢ ፀገማት ምግምጋም ኩናት ኩሉ ዝተኸፈለ መስዋዕቲ ንምንታይ ኸ ኩናት ተጀሚሩ እቲ ኩናት ከመይ ተጀሚሩ እቲ ኩናት ከመይ መሪሕናዮ እቲ ኩናት ኸ እንታይ ምድላው ነይርዎ ውዕል ፕሪቶሪያ ከመይ በፂሑ ሕዚ ኸ ከመይና ትግራይ ናበይና ንወስዳ ዝብል ገዲፉ ናይ ትድኤፍ ድምፂ እውን ናይ ሰራዊት ድምፂ ኣኪቡ ናይ ባዕሉ ናይ ስልጣን ናይ ምንዋሕ ድሌት ዘለዎ መሪሕነት ምትእኽኻብ ድምፂ ናይ ሰራዊት ጠሊፉ ኣብ ናይ ባዕሉ ረብሓ ከውዕል ናይ መጀመርያ ስራሕ ምንቅስቃሳት ኣብቲ ገምጋም ኣብ ውሽጢ ገምጋምን ድሕሪ ገምጋም ካብቲ ገምጋም ወፃእን ዝንቀሳቀሱ ኣመራርሓ ዝፈጠርዎ ቀዲሙ እዩ ተጀሚሩ እቲ ውፅኢት ግን 15 ጥሪ እዩ ዝፍለጥ እዚ ውፅኢት ናይቲ ገምጋም ብልሕጫፍ እምበር መግለፅ እምበር እቲ ዋና እቲ ገምጋም እቲ ኣካይዱ ባዕሉ ናይቲ ናይ ጥሪ 15 መኸንበት እዩ ኣፈላላይ ዝተፈጠሮ ተዘይኮይኑ እቲ ገምጋም ባዕሉ ካብ መጀመሪኡ ጀሚሩ ውሽጣዊ ናይቲ መሪሕነት ከይቃላዕ ዝገብር እሞ ከዓ ትድኤፍ ሓንሺሹ ናይ ባዕሉ ድምፂ ክገብር ዘድለየ ሓይሊ ኣብ ውሽጢ ገምጋምን ድሕሪ ገምጋምን ዝተኣኻኸቡ ድምፅታት ተፈጢሮም 15 ያው ጥሪ እቲ ምክፍፋል ባውሩ ግልጽ ኮይኑ ማለት እዩ ስለዚ ካብ መጀመሪኡ ጀሚሩ ዝኸበርኩም ተመልከትና ትከታተልዎ ዘለኹም ዳሞራ ሾው እዩ ቃለ መጠይቅ ነካይዶ ዘለና ድማ ምስ ኮሎኔል በርሀ ባራኺ ወይ ድማ ወዲ ራያ እዩ ምክትል ኣዛዚ ሓይሊ ሰላም ትግራይ ኮይኑ ዝቃለስ ዘሎ ካብቶም ባሕራ መሬት ወሪዶም ዝቃለሱ ዘለው ትግራይ ዓዲ ሰላም ትግራይ ዓዲ ሕጊ ሰራዊት እውን ካብ ፖለቲካዊ ፓርቲታት ወፃእ ኮይኑ ንትግራይ ብዝጠቅም መልክዑ ክውደብን ክቃለስን ኣለዎ ንሕና ናይ ህዝቢ ኢና ኢሎም በረኻ ካብ ዝወፁ ሓደ እዩ ዝኸውን ዘሎ ወዲ ራያ ምስኡ የቃለ መጠይቅ ዝገብር ዘለኹም ሳብስክራይብ ሼር ላይክ ምግባር ኣይትረስዑ ኢኹም እሺ ወዲ ራያ ሕዚ እዚ ውሳነ እዚ ምስ ተወሰነ ንዓኻ ከም ኮሮን ልዕሊ ኮሮን ውሳነ ምስ ተወሰነ ትግራይ ናብ ምንታይ ኣትያ ድሕሪኡ ዝተፈጠሩ ሳዕቤናት ኣለዎ እስኪ እንታይ ይርአዩኻ እዚ ምክፍፋል ብዙሓት ትግራይ ኣብቲ ሕዚ የፅሓቶ ዘላ ፖለቲካዊ ቁልውላው ክትበፅሕ ምክንያት ዝገበረ እዩ እዚ ምክፍፋል እቲ ሓደ ዓብዪ ፀገም ፈጢሩ ክሳዕ ሕዚ እውን ህዝቢ ትግራይ ካብቲ ዝነበሮ ናይ ኩናት ሓደጋ ተወሲኽዎ ጥሜት ምክፍፋል ዝተፈላለዩ ዓቕምታት ትግራይ ዝባታተንሉ ምክንያታት ዝፈጠረ ኩነታት እዩ ተፈጢሩ እዚ እቲ ሓደ ትድኤፍ ዝበሃል ሓይሊ ኣብ ዘለዓለ ናይ ህዝቢ እምነትን ላዕላውነትን ዘኽበረ ሰፊሕ መስዋዕቲ ዝኸፈለ ዝሓሸሸ መሪሕነት ምፍጣር እዩ እቲ ካልእ ህዝቢ ትግራይ ዝኸፈሎም መስዋዕትታት ክብርታት ክብሩ ምዃኖም ተሪፎም ናይ ድሑራት መሪሕነት መተኣኻኸቢ ፖለቲካ ኣብ ትግራይ መጫወቲ ህዝቢ ትግራይ ዝሽወደሉ ዝጫወትሉ ምክንያታት እናተፈጠሩ በብዕለቱ ህዝቢ ትግራይ ብሰላም ወፂኡ ብሰላም ዘይኣትወሉ ናይ ፀጥታ ሓደጋታቱ ዝተቃልዐ ህዝቢ ምዃኑ እዩ እቲ ካልእ ህዝቢ ትግራይ ዝሓዞም ዓቕምታትን ኣብ ትግራይ ክፍጠሩ ዝነበሮምን ክሳዕ ሕዚ ዝፀንሑ ዓቕምታት ሓድነት ህዝቢ ትግራይ ሕዚ ናብ ዝለዓለ ጠርዚ ከይበፅሕ ንድሕሪት ክመልስ ዝኽእል መሪሕነት ምትእኽኻቡ ህዝቢ ትግራይ ከዓ ኣብ ሓደጋ ምእታዊ እዩ እዚኦም ህዝቢ ትግራይ ልዕሉ ድሕሪ ውዕል ፕሪቶሪያ
ጸጋታት ውዕል ፕሪቶሪያ ተጠቂሙ ብሰላም ክነብር ዘኽእሎ ኩነታት ዘመዓራሪ መሪሕነት ዘይምህላው እዩ ሕዚ ትግራይ ኣብ መሪሕነት ዝሰኣነ ህዝቢ ኮይኑ ኣብ ሕማቕ ኩነታት ወፂሑ ዘለዎ ኩነታት ትግራይ ከዓ እቲ ሕዚ ዘለናዮ ንሪኦ ዘለና ናይ ትግራይ ኩነታት ኣብ ትግራይ ክፍጠር ዘይግብኦ ዝነበረ ሕዚ ከዓ በዚ መሪሕነት እዚ እዚ ኩነታት ፖለቲካዊ ምጥልላፍ ናይ መሪሕነት እቲ ዝኸፈሎ መስዋእቲ ከይኣኸሎ እንደገና ናይ ውሽጡ ዓቕምን ሓድነትን ሓንሺሹ ዝሕልዎ ዝሰኣነ ህዝቢ ክኸውን ዝመርሖ ዝሰኣነ ህዝቢ ክኸውን ኣብ ሓደጋ ወዲቑ ፍልሰት መንእሰይ ካብ ዓዶም እናፈለሱ ናብ ዘይፈልጥዎ ዓዲ ክኸድሉ ዝኽእሉ ኩነታት ኣብ ትግራይ ምፍጣሩ እቲ ሓደ ዓብዪ ሓደጋ እዚ እዩ ምናልባት እውን ህዝቢ ትግራይ ሕዚ ብህፁፅ ዝበፅሖ ኣካል ዝደልየሉ ኩነታት ምፍጣሩ እዩ እዚ ኩነታት እዚ ብህፁፅ ዝበፅሐሉ ኣካል ተዘይሃልዩ ህዝቢ ትግራይ ደቁን መናእሰዩን ኣብ ዓዶም ካሃንፅዎ ዝደልዩ ስርዓት ካሃንፁ ዘይግብሮም ኩነታት ብምፍጣሩ ህዝቢ ትግራይ እናተሰደደ ዝነፅፍ ዘሎ መንእሰይ ዝስደድ ዘሎ መንእሰይ ዝግረፍ ዘሎ መንእሰይ ዝዕፈን ዘሎ መንእሰይ ብዙሕ እዩ ስለዚ እዚ ኩነታት እዚ ኣብ ትግራይ ምፍጣሩ እቲ ዝተፈጠረ ኩነታት እዚ ይፈጢሩ ኣብ ትግራይ ማለት እዩ እና ብሓፂሩ እዚ ኩነታት እዚ ብጣዕሚ ትግራይ ኣብዚ ሕዚ በፂሓቶ ዘላ ፖለቲካዊ ቅልውላው ክተኣቱ ምክንያት ዝኾነ መሪሕነት ኣብ ትግራይ ምህላው እዩ ካብኡ ከዓ መሪሕነት ኣልባ እያ ኮይና ትግራይ ሕዚ ኣብ ትግራይ መንግስቲ የለን ግዝያዊ ምምሕዳር የለን እቲ ዝፀንሐ ኣጥፊእኻ እቲ ሕዚ ዘሎ ግዝያዊ ምምሕዳር ድማ ብዕኒኒ ህዝቢ ትግራይ ካብ ቅልውላው ወፂኡ ካብቲ ዝነበሮ ድኽመት እውን ተመዓራርዩ ክመርሕ ዘይኽእል ታደሰ ጋጢሞ ስለ ዝኾነ መዋፅኦ ዝሰኣነ ህዝቢ ኣብ ሓደጋ ወፂኡ ዘሎ ህዝቢ ኮይኑ ኣሎ ዕድል ህዝቢ ትግራይ እዚ ክኸውን ኣይነበሮን እቲ በፂሕዎ ዘሎ ኩነታት ግን ትግራይ ሕዚ ዕድላቱ ኣብ ሓደጋ ወዲቑ ዘድሕኖ ዝደልየሉ ኩነታት እዩ ተፈጢሩ ዘሎ ማለት እዩ ፅቡቅ ወዲ ራያ ንስኻ ካብቶም 15 ጥሪ ወይ ውሳነ ኮርን ልዕሊ ኮርን በሰላ ካብ ዝገበሮም ሓደ ኢኻ ነዊሕ እዋን ዝተቃለስካሉ መሬት ትግራይ ብሰንኪ ዝውዕል እዚ ዝተወሰነ ውሳነ ድማ ከም ብሓድሽ ናብ ካሊእ ቃልሲ ኣብ ኣጋ ክትዓርፍሉ ዝግባእ ከም ብሓድሽ ድማ ካሊእ ወዳድባ ፈጢርኩም ንድሕንነት ትግራይ ክንቃለስ ኢና ኢልኩም ኢኹም ወፂኹም ዘለኹም እሞ ንስኻ እዚ ኩነታት እዚ ካብ ዝፈጠሮም ሓደ ኢኻ ሰነ ከባቢ 2017 እየ ወፅየ ምስ ብፆተይ ዝወሰናይ ውሳነ እዩ ገሊኦም ብፆተይ ኣብኡ ተሪፎም መጀመርያ እውን ኣብዚ ኮይና ንውዶ ኢና ዝብል ግምጋም ነርና ድሓር እቲ ኩነታት ለውጥታቱ ምስቲ ኣብኡ ዝነበረ ግዝያዊ ምምሕዳር ዝተፈላለዩ ምንቅስቃሳት ክህሉ እዩ እናበልና ፅባሕ ሎሚ ክዕረ እዩ እናበልና ብዙሓት ትዕግስታት ኣብ ውሽጥና ውሕጥ ኣቢልና ምናልባት ህዝቢ ትግራይ እውን ናብ ዝኸፍአ ምክፍፋል ከይኣቱ ብዙሓት ሚድያታት ካልኦት እውን ከይንወፅእ ዕግስ ኢልና ንፅናሕ ኢልና ግን ከዓ እቲ ቀዋምና ብዝተፈላለየ መንገዲ ከይሽርሸር ብሕታዊ መማረፂ ሕዚ ትግራይ ኩናት ዘይኮነስ ሰላም ስለ ዝኾነት ሰላም ደጊፍና ለውጢ ናይ መናእሰይ እውን ሰልፍታት ቅድሚኡ ኣብ መቐለ ትፈልጥ ኢኻ ናይ መናእሰይ ዝተፈላለዩ ሰልፍታት ናይ ለውጢ ሰልፍታት ነይሩ ፎቶታትና ገለታትና እውን ኣይዘኹም ኣቦና ኣቦታትና ኣያታትና እናበለ
ሆታታትና ሒዙ ኣብ መቐለ ኣብ ራያ ዝተፈላለዩ ምንቅስቃሳት ይግበር ምህላው ያው ትዝክርዎ ተኾኑ ኢኹም እዚኦም ኩሎም ዝወፅሕና ዝነበሩ ጸጥታት እውን ብዙሕ ከይተበዳህና ዓሪና እውን ብዙሕ ከይተሰኮና ስራሕቲ በቃ ለውጥ ሕዝብ መማረፂ ኢልና ቆዋም ሒዝና ጸኒሕና ድሕሪኡ መጨረሻ ኣነ ቀዲማ ክወፅእ ኣብ ዝወሰንኩሉ መዓልቲ ወሲና ያው ሰነ 2017 17 እየ ወፅየ ክወፅእ ከለኹ ብዙሓት እቲ ናይ ዝወፅሉ ከባቢን እቲ ዝነበሩ ኣሰላልፋታትን ሓደጋታት ከጋጥም እዮም ዝብሉ ገምገማት ነይሮምና ግን እቲ ሓደጋ ብዙሕ ንቕድሚት ቀዲሙ ከጋጥም እንተኸኣለ እውን መስዋእቲ እዩ ተጋጢሙ እውን መስዋእቲ እዩ ተዘየጋጢሙ እውን ኦረዲ ያጋጥመን ናብ ብፅእተይ ዝሕወሰሉ ዕለት ስለ ዝነበረ እቲ ዕለት ንሱ ትዝክሮ ከለኹ ብጣዕሚ ፅቡቕ ውሳነን ዕለትን ስለ ዝነበረ ብኸምዚ ይዝክሮ ግን እቲ ሓደጋ ከዓ ኣነ ብምውፀይ ኣብኡ ዝተረፉ ብፀተይ ከዓ ስለ ዝነበሩ ክፉእ ሓደጋ ከጋጥም እዩ ዝብል ከዓ ኣብ ውሽጠይ ምክፍፋል ነይርኒ ማለት እዩ እቲ ሓደ ምውፀይ ምስ ብፆት እቶም ቀዲሞም ዝመፁ ተጋደልቲ ኣብኡ ኮይንና ሓደ ስራሕቲ ንሰርሐሉ ዝነበርና ስለ ዝነበረ እሱ ምውፀይ ሓደ ዓብዪ ናብኡ ምሕዋሰይ እቲ ካልእ ድማ ኣብ ድሕረይ ድማ ብፆተይ ኣብኡ ብምትራፎም እዚ ድሕር ጉጅለ መፃወቲ ክገብሮም እዩ ጨካናት መሪሕነት እውን ስለ ዝኾኑ እቶም ጨካናት ነቶም ታሪክ ዝሓዙ ተጋደልቲ ኣብ ልዕሊኦም ሓደጋ ክፍጠር ዶ ክኸውን ይኽእል ዝብል ውሽጣዊ ጭንቀት ነይርኒ ስለዚ ኣብ ክልተ ጭንቀት ኮይነ ኣብ ሓጎስን ጭንቀትን ኮይነ ዝወሰንኩ ዕለት ምዃኑ ሕዚ እንትዝክሮ ግን ኩሎም ጭንቀታት ሓሊፍና እንደገና ናብዚ ሕዚ ዝበፅሕናዮ ዘለና ናይ ቃልሲ ውፅኢት ከነምፅእ ምትእኽኻብና ከዓ ሓጎስ ውፅኢትን ኮይኑ እንትርእዮ ብጣዕሚ ዝበለፀ ሓጎስ ይስምዐኒ ሽዑ ግን ኣብ ክልተ ጭንቂ ኮይነ እየወፅአ ዝኸበርኩም ተመልከትና ሕዚ እውን እትከታተልዎ ዘለኹም ዳሞራ ሾው እዩ ሳብስክራይብ ሼር ላይክ ምግባር ኣይትዘንጉዑ ኢኹም ወዲ ራያ ሓደ ሕቶ ሕዚ ናፍቲ ዋና ሕዚ ትቃለሰሉ ዘለኻ ነገር ንምፃእ እሞ ቲፒኤፍ ወይ ድማ ሓይሊ ሰላም ትግራይ ኣብ ምንታይ ኩነታት ይርከብ ሕዚ ዕብየትኩም ኣብ ምንታይ ብርኪ እዩ እኒኦ መቸም ኩሉ ምሽጥር እኳ ገለፀልና ተዘይበልና ግን እቲ ናይ ብርኪ ዕብየትኩም ኩነታት ቲፒኤፍ ኩነታት ሓይሊ ሰላም ትግራይ ኣብ ምንታይ ብርኪ እዩ ንስኻ ምክትል ኣዛዘቲ ሰራዊት ስለ ዝኾንካ ሓይሊ ሰላም ትግራይ ያው ከም ዝፍለጥ ካብ ዝነኣሰ ናብ ዝለዓለ ዓቕሚ ዝበፅሐሉ ኩነታት ኮይና ኢና ከነውግዕ ሕዚ ሓይሊ ሰላም ትግራይ ኣብ ሰፊሕ ግንባራት ፈጢሩ ህዝቢ ትግራይ ካብቲ ኣጋጢምዎ ዘሎ ፖለቲካዊ ሓደጋን ናይ ዘይምርግጋእ ሓደጋን ላዕላውነቱ ናይ ዘይምኽባር ሓደጋን ዝተኸፋፈሉ ካብ መረበቶም ወፂኦም ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢ ተበቲኖም ዘለዉ ስደተኛታት ብዝብል ዓዶም ገዲፎም ለባም ህዝቢ ትግራይ ዝጭነቐሎም ግን ከዓ ክሳብ ሕዚ ናብ ገዝኦም ዘይተመለሱ ተጋሩ ክምልስ ላዕላውነቱ ከኽብር ፖለቲካ ትግራይ ከዓ ናብ ምዕሩይ ኩነታት ክምልስ ብኣውርኻ ህዝቢ ትግራይ ባዕሉ ዝመሓደረሉ መንግስታዊ ትካል መረፃ ክህሉ ዝኽእሉ ምዕራፋት ሽግግር ምቹው ኩነታት ፈጢሩ ክቃለስ ዘኽእሎ ቆመና እዩ ዝኒሄ ማለት እዩ
TPF أو زقمنا زي زلوا بناي سبع عقمه بناي بالحات عقمه بناي مرارح عقمه بكلهم بقعتاتو دلونات مرققات ناي تقالسيك ساحزي زنورو ጉዕዘታት ውሽጣዊ ጽሬታቱ ፖለቲካዊ ትሕዝቱ ዓቕምታቱ ገምጊሙ ድልውነቱ ኣብ ዝረጋገጸሉ ኩነታትን ግንባራትን ዝለዓለ ድልውነት ፈጢሩ ትዝጀመሮ ሒዝዎ ዘሎ ዕላማ ከሳኺዕ ዘኽእሎ ቁመና ሒዙ ይርከብ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ብዝተፈላለዩ ሚድያታት ብማሕበራዊ ሚድያታት እውን ብዩቲዩባት ገለታት እውን ይርኢ ነይረ ناب TPF ناب حيلي سلام نابكم مستحوسو جنرالاتن وش جبرا كبدان ولقا ودبات كالوتون افتي حرامريت زلو بزلو سراويت يلالو ينيرهم مستمع قدم سراويت زنورو زوم زنورو جاغانو منا اسينا يلالو ينيرهم تغنتاس زي كمين يرو من اللي لايزي افتم اوالات سراويتكم تايسم عيد فتيرو نايزوم حدش جنرالات ممساخي ابعيه سراويت وي امواقر سراويت تايز فترو لوط يليون هو تحدى عاوي عقبن ولوت ناي مرحنات عقبنا ازيوم خا حدشتي نايتي قالسي حدشتي تقالتن مرحنات يكون بزح جግነት እናፈጠሩ ጸንሑ ነቲ ናይ ለውጢ ቃልሳ ኣብ ሕድሕዶም ይኹን ኣብ በብግሎም ኣብ በቢ ግዛዑም ብዙሕ ተጽዕኖታት እናተፈጠረሎም ምናልባት እውን ሓደጋታት ኣብ ልዕሊኦም እናተንጸላለወ ንኹላትና ብፍሉይ ከዓ እቶም ኣብኡ ዝተረፉ ካብዚ ወፂኦም ሕዚ ናፍቲ ዝተወደበ ሓይሊ መፂኦም ሰራዊቶም ኣብ ምንታይ ኩነታት ከም ዘሎ እቲ ሰራዊት ናይ ሰላም ሓይሊ በአካል ከይዶም ኩርዩ መደብ ተታሒዙ እቲ መደብ ኣብ ምፍጻም ሰራዊት ንምልላይ እዩ መደብ ሰራዊት ከዓ መራሕቱ ዝፈልጦም መራሕቲ ስለ ዝነበሩ ኣብቲ ሚድያ እውን ከም ዝተረኣየ ብጽቡቕ ኩነታት እዩ ተቐቢልዎም እቲ ምልላይ ጽቡቕ ምልላይ ሰራዊቶም እቲ ሰራዊት እውን ብዝግባእ ተቐቢሉ ኣብ መራሕቱ ብሕጉስ ተሓጒሱ ዝተቐበለሉ ሰውን ሰራዊቶም ምቅልቃሎም ናው ምእታዎም በአካል ምርኻዎም ዓብይ ዕለትን እንቅስቃሴን ይነሩ ኩለን ክልተ ግንባራት እዮም ተፋሊጦም ግንባር ክልተ ግንባር ሓደ ዝበሃሉ ኣብዚ ብዓፋር ከባቢ ዘሎ ቆላ ምስራቅ ዘሎ ሓይሊ እቲ ካሊእ ግንባራት ድማ ምስቲ ዘሎ ናይ መሬት ኣቀማምጣን ካልኦት ግዛዓትን መደባት ተታሒዙሉ ክፋለጡ ዝኽእሉ ዕድላት ኣሎ ኮይኑ እቲ ናይ መጀመርያ ምፍላጥ ምስቲ ኣብ ግንባር ምስራቅ ከባቢ ዘሎ ሓይሊ ክልተ ግንባራት ዝተፋለጡሉ ኩነታት ጽቡቕ ኩነታት እዩ ከም መራርሓ ልዑል ዓቕሚ ቀለልቲ መራሕቲ እውን ስለ ዘይኾኑ ዝፍለጡ መራሕቲ እዮም ዝነበርና ኣብ ቀዲምና ኣብቲ ስራሕ ዝጸናሕና ተወሳኺ ዓቕሚ ይፈጢሩ ዝተወሳኺ ዓቕሚ ከዓ ንቐጻሊ ስራሕትናን ነቲ ዝሓዝናዮ ዕላማን ልኡኻትን ኣብ ምፍጻም ሓደ ዓብዪ ኣስተዋጽኦ ዘለዎ መሪሕነት ምትእኽኻው ዓብዪ ውፅኢት እዩ እና ጽቡቕ ዓቕሚ ሰራዊት እውን ብሞራሉ ልዕል ኢሉ ልኡኹ ክፍጽም ዘኽእሎ ምቹው ኩነታት ፈጢሩ እዩ ሕዚ እውን ክጠናኸር ዘለዎ መሪሕነት ስለ ዝኾነ بعقمن بتحساسان بخلو تلوخو أم مفتصم هذا تجري زبايم كوانا كلهم كنفتصم عقم مرحنتنا نايسراوتنا بقعات أم مفتارن تستفتر عقمون ونينو كالو تسترفنا عقم تاتخاعة زل على بقعات كلنا مقار عوي بسحز اللو مرحنة سلزغنا صبو مرحنتي ويلنا نأمن بو قاعة ايت سراويتون بحقوس تقبلوا مالتي صبو درايا حزوب كلام لسينا زغبركم تمعتنا كناتات حيلي سلام تقراي وي TPF زلو عقمتات اغيتات
كلهم كندسسينا درجة بدرجة ما اسك قرب تاريخ دحريت كمل سكامو استوسنا أبا خلتشحن عصرت سلستن عام تمرت سلست لكاتيت يمثلني أبا ما أخل سجلي ما أخل عزوا مالتيو أما ما أخل سجل وزبها الكبابي مس شعبية دارجانات كأهدو فيت زقت أمكم اللو كنتات نيرو سلست لكاتيت مالت دحروا فرسيوم يزخون زلماتهم سخاء مس ناي شعبية سراويت فيت زقت أمكم النيرمو تقنتات كمية ذكرى نشعبية كمية جيركم وشعو اسكحت كان جرنا سجلي 4 جلز خونو شعبية برجدات سجلي كبابي إن مقصصار مقصصات تغايدو سو خلاتنا أنا مجمع وجه مس ددويت نهنسا وجه تجميرو علت كلتها علت سلسته دما مس علاجة تبال كفلوطر أنا زمرها سلسته بوطلنتات نيرنا تحنت وطلني كل تحيل تراي زحزت مالتي كبابي كل 200 جلن حيل سو نيرنا تا كفلوطر مالتي كبابي طرع 16 يا تواقيره أبصعي أداك حمس كبابي لمجمريا وقعت كفلوطر كم علاجة سجلي علت سلسته يغون له مالتي أبزع علت زي الذكرى بحتاوي حيلتات ناي برجيدات ناي تجرا ناي شعبيهم مزيومنا ملو بملو مستم ناي شعبية معازينا نرخوي لنا ندلل زنورنا علت سلسته سجلي عوي عواز وننا لوقي مالتي من الواتون لعلع 9 رديتات زمارغنا له برينات أربيجتات كلهم عاوز تسلفوا تندينو قمحالو وزتيلهم زصوعو لا شعوية رأس مراح الناس عرفهم زو على حنتي سكوير مريتن قدمت يذكر أوراديو تأليفنا كسام أخله قال أتون كسام أخله بتنزح زناين رديتات حنتقوم بالله دروي خاز بتنا حيلي لميركا حزيت كما خاز بلا مسقط أمكا حنتي سكوير نقدمت في حيت مال أويكم إلو نخلهم كصرفهم يذكر على سلسته سجلي شعوية صرف انت جميرو وقيت ولا شيء له مالتي دحرز صرف مجمارو دحريو نا كان مكلها صرمت قاعد جميرنا دحريو تم حيلتات نسام ملو بملو عوي خسارة قبل اليوم ناي حيل ناي نوات كساران كوصحم بس قبرنا له علت يذكر مالتي نا تعلز نسو حدا كباي نازل لنا اتكبا خعه وقعت اللونا خالوت عبيت بصوت اللونا زيهم كلهم كنا كبا خنوص نزيهم او يركز صركه وعلز مصحيلي ملو زدمسسنا له علت مخانو زلعلنا يتخص عقمن مورالنون بزلعله زرخونا له من الواتون كاو غريلا بعلو زخالت وق بعلو مدوينيا وقون خوينو زو عللو 4 علت خلته سلسته كسا علت 4 ساعات 10 ناقتري اوق انينا اذا علت نسو اتمورال انجغننت انطراي زيكونس كله تغدالا عاوز نورا كفلو طرات زبلع سينان منم عينت زقمس زي رخونالو سجلي علت سلسته كلته 4 بمولو بمورال بزيكا مجوز تواقعنا له علت مهانون يذكر سو علوون سينا مالتي سلازي وقعتناون كحدقا مرحتناون كحدقا زوصانا له علتيو انا دحري 4 يوم علتي هذا عويوز يزرخونا لون مس وفرسيون استاساسره نعوت وسيس زغنا وفري زكايدنا له مهانو نا بفريط ميات يذكر اوكي تملكتنا ودرايان ورقدينون
ወድራያን ማልቃን ወድራያን ማርያም ሸዊቶን ዝመስሉ ካልኦት ወጋአቱን መልዓል ይካልዩ ገሊኦም ሰዓት ናሪና ጸኒሕና እውን ክረልዕሎም ኢና ስለምንታይ ወድራያ ካፍቶም ገና ትውግብ ስሮ ቅድሚ ጅማሩ ቅድሚ 2011 ጀሚሩ አሃዱታት አምጥያሽ ምልሻ አምጥያሽ አምጥንኻር ዝነበረት ትግራይ ካብ ዝፀውዕቶም ቀዲሙ ዝተረኸበ እሞ ብዙሓት ታሪኻት መውጋዕ ይካልዩ ብዋናነት ተልዒልናሉ ዘለና ግን ሓይሊ ሰላም ትግራይ ኣብቲ ሕዚ ብቐንድነት ዝዋስአሉ ዘሎ ከመይ ይመስል ዕብየቱ ኣብዙይና እቶም ካልኦት ጸኒሕና ክንምለሶም ኢና እቲ ጅግንነት ወድራያ ከምዚ ኮይኑ ናሃለዎ ግን እቲ ኣብ መቐለ ዘሎ ጉጅለ ወይ ንሕና ናይ ህዝቢ ይኮንና ናይ ጉጅለ እዚኢና ዝበሉ ቀደም ብፆትኩም ዝነበሩ ሕዚ ምስኡ ዘለዉ ጀነራላት ንወድራያ ይኹን ካልኦት ይኹን ጉዕሽ ገብረስ ይኹን ወደን ጥሩስ ይኹን ክሒዶምና ከይዶም ምስ ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ኮይኖም እውን ይሰርሕለው እዮም ዝብልኩሞ መን ኢኹም ክሒድኩሞ ንህዝቢ ትግራይ ክሕደት ሎሚ መጨበጢ ሲኢና ዝፈርዳ ህዝቢ ምዃኑ ህዝቢ ገሊላ ተዛረብቲ ጥራይ ባዕሎም ዝውስንላ ሹም ዝዝህብላ ናይ ቃልሲ ምዕራፍ ምብፃሕና ብጣዕሚ ይሓዝን ነገር ግን መን እዩ ክሒዱ ኣብ ቀጻሊ ውፅኢት ናይቲ ቃልሲ ክፈርደና ክኸውን እቲ ዝፈርደና ህዝቢ ትግራይ ክሕደት ኣብ መን ኣሎ ህዝቢ ትግራይ እዩ ዝፈልጦ ክሕደት እንታይ እዩ እቲ መለክዒኡ ተዝርአ እዩ ዝሐይሽ ዝመስለኒ ክሕደት ሕዚ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ትግራይ ዘሎ ፖለቲካዊ ቀውስን ቅልውላውን ክሕደት ድዩስ ልዕልነት ክሕደት ድዩስ ዓወት ብደንቢ ምርኣይ ዘድልዮ እዩ ዝመስለኒ ምጥልላም ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ተዛረብትን ወይ ጠለምቲ ባህልትን ዝጠለምናን እንዋግአሉ ወይ ከዓ ወዋጋና ባዕልና እንፀወሉ ኩነታት እንተኮይኑ እቲ መለክዒ ኣብ መንጎ ጠለምትን ኣብ መንጎ እቶም ጽኑዓት ዝበሃሉን ጥራይ ክኸውን ማለት እዩ ሕዚ ትግራይ ኣብ ምንታይ ወዲቓ እስኪ ኢና ክንርኢ ዝግበአና ማለት እዩ ስለዚ ጥልመት ሕዚ ህዝቢ ትግራይ ተጠሊሙ ላዕላውነቱ ከየኽብር ኣብ በብንባዕሉ ሓድነቱ ከይሓለወ ዝተሓለወ ክሳዕ ሕዚ ህዝቢ ትግራይ ብመንነቱ ዝፍለጥ ብሓድነቱ ዝፍለጥ ህዝቢ እናሃለወ ኣብ በብባዕሉ ክበላላዕ ዓቕምታት ህዝቢ ትግራይ زحدقة وسانة زوسن زل حيلي كدعات ديوس ويس تلمت ديوس جيجننا تديو من يتألم وحسي قوام هزي تقراي كوينات أو تقراي يدلن يلو قوام زحازة تألم كبال أزي حزي تألمو يلو زفرجنا زل حيلكم أفتم عنتهم تلعلم زناركا وقعتين مختن كبيبنا زخفل مسوات خفيلنا ناو ومبرو زمصانا يحيلي سوني جغنا يلكا سولس كمناي وعلو دليات طلام زلك حيلي بسو يتطلام كتولو انتخوينكا مالتي تديف زحنششه طلام ديس جغنا تديف مولو بمولو أوروحا بوليتيكاوي كادراتات كودق لعل إمناتنا هزب تقراي كعنشاش زقبر حيلي حزت ألام يلوك تعرف شمكو أي قبان مالتي تألام توم أوزلو تلمتات بصفحات زقلو صلو أو تقراي تفتر زلو خونتات بوليتيكاو خونتات توتادراو خونتات اتخونتات زيم قمقام وزئيتنا هزبي حزبكو هزب تقراي ترقاقو إذا نور الله هزبي
عدك تخون خالتن ጠላም ተዘይኾይኑ እንታይ ዳ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ቅልውላዋቱ ንምንታይ ህዝቢ ትግራይ ለውጥ ክህልዎ ዘይገብር ስለዚ ለውጥታት ትግራይ ዝሓንሸሸ ሓድነት ህዝቢ ትግራይ ዝሓንሸሸ ዓቕምታት ትግራይ ዝሓንሸሸ ህዝቢ ትግራይ ብሰላም ወፂኡ ብሰላም ከይምለስ ፀፅቱ ውሑስ ከይኸውን ዝገበረ ሓይሊ ተመሊሱ እዚኦም ዕድላት እዚኦም ህዝቢ ትግራይ ይምጥንን ኢሉ ብቋሙ ወፂኡ ነዚኦም ከምልስ ኣብ ቃልሲ ዘሎ መሪሕነትን ተጋዳላይን ጥልመት ዝብል ሽም ክህብ ሞራል ይውሉን ስለዚ ጠላማት ንሰምበር ንሕና ኮነውን ኣይንኽልን እዚ ፍርዲ እዚ ከዓ ህዝቢ ትግራይ ዝፈርዶ እምበር ማንም ኣብ ዝደልዮ እናወፀ ዝደልዮ ዝዛረበ ሽም ዝሃበን ናይ ጅግንነት ዓቕምታት ዝሓንሸሸ ሓይሊ ጠላማት ኢሉ ክስታይ ምግባሩ ኣነ ካብኦም ዝፅበዮ እምበር ንዓና ብዙሕ ትርጉም ኣለዎ ኢለ ከም ትርጉሙን ብዙሕ ይርአን ኣነ ንባዕለይ ብዙሕ ብሚድያታት ብዙሕ ሰብ ይናደድ ይኸውን ኣነ ብዙሕ የናደንን ማለት እዩ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ስለ ዘይርዮ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ሓደጋ ወዲቑ ህዝቢ ትግራይ ዘየድሐነ ሓይሊ ጠላም ኢሉ ክፀርፈካ ካብኡ ዝፅበዮ እምበር ምንም ካልእ ትርጉም ክህቦ ኣይኽእልን ካብኦም ዝፅበዮ እዩ ኣነ ከም ግለይ ካብኦም ዝፅበዮ እዩ ማለት እዩ እሱ ኩልናስ ዝፅበዮ እዩ ድሓር ድማ ንሶም ብጣዕሚ ዝሕዝን ብሕገ መንግስቲ ምንም ዘራኸብ የብልናን ምስ ውዕል ፕሪቶርያ እውን ምንም መራኸብ የብልናን ፖለቲካል እውን ምንም መራኸብ የብልናን ዝለዓለ ግፍዒ ዝፈፀመ እውን ንሱ እዩ ማለት ሻዕብያ ምዚ ሻዕብያ እዚ ፅምዶ ዝፈጠሩ ኣካላት እዮም ከም ንኻሊእ ጉጅለ ወይ ንኻሊእ ሰራዊት ወይ ንኣኻትኩም ከም ጠላም ዝሓስቡ እታ ፅምዶ ከመይ ኢኻ ትሪኣ ፅምዶ ኣብ ዝሓለፈ ዝኾነ ኣጋጣሚ ብዙሓት ብፆት እውን ይገልፅዎ እዮም ህዝቢ ትግራይ እውን ይገልፆ እዩ መንእሰይ ትግራይ ይገልፆ ሓይልታት ትግራይ ይገልፅዎ ፈተውቲ ተጋሩ ይገልፅዎ እዮም ፅምዶ እንታይ እዩ ፅምዶ ምስመን እዩ ዘይተረደና ኣነ ምስመን እዩ ፅምዶ ምስመን እዩ ህዝቢ ትግራይ ዝወሰኖ ፅምዶ ህዝቢ ትግራይ ዝወሰኖ ርክብ ምስ ኤርትራ እዞም ሓይልታት እዚኦም ኮ እዞም መሪሕነት እዚኦም ኮ ሕዚ ሕገን ረኺባ ዘላ ብጣዕሚ ሓወልቲ ሰማእታት ኢልና ዝክረ ሰማእታት ዝሰራሕናዮ ሓወልቲ ኩሎም ወንጀላት ዝውሰነላ ብምዃና ብጣዕሚ ይሓዝን እዚ ፅምዶ ባዕሎም ተኣኻኺቦም ኣብ ርኹስ መዓልቲ ህዝቢ ድምፂ ህዝቢ ትግራይ ዘይኮነ ወግዒ ንናይ ባዕሎም ረብሓን ስልጣንን ዘፃንሖም መህደሚኦም መለክዕ ዝሓዘ ምትእኽኻብ ናይዞም ወንጀለኛታት ድሌት ዘማልእ ምስ ናይ ኤርትራ ሓይሊ እዚ ንግበር ዘይንግበር ዝብል ርኹስ ውሳነታት ወሲኖም ዝገበርዎ ምንቅስቃሳት ኩሉ ናይ ህዝቢ ትግራይ መዋፅኦ ኢልካ ምዝራብ ውርደት እዩ ስለዚ ፅምዶ ህዝቢ ትግራይ ናብ ሓደጋ ዘውፅእ ባዕላቶም ከም ዝብልዎ 360 ዲግሪ ካብ በዝሒ ሕዚ ኣውቅዒ ይብልዎ 360 ዲግሪ ህዝቢ ትግራይ ካብ ሓደጋ ዝወፀሉ ካብቲ ኩናት እንተተላቂቁ ጥራይ እዩ 360 ዲግሪ በቲ ናቶም መለክዒ እንተኮይኑ እቲ መህደም ናቶም ክኸውን ይኽእል እዩ ፅምዶ ግን ህዝቢ ትግራይ ናብ ሓደጋ ዝኣትወሉ ውሳነ እዩ ህዝቢ ትግራይ ላዕላውነት ህዝቢ ትግራይ ዘየኽብር ውሳነ እዩ ፅምዶ ኩሎም ሓይልታት ናይ ትግራይ ላዕላውነቶም ከየኽብሩ ዝገበረ ውሳነ እዩ ፅምዶ ህዝቢ ትግራይ ተረጋጊኡ ዘይነብረሉ ምስ ናይ ባዕሉ ዓድን ሃገርን ዘይዝትየሉ እሕሊፉ ዝሃበ
ውሳኔ ስለዚህ ጽምዶ በበየናይ መለክዕ ያ ንትግራይ ረብሓ ክትኸውን እስኪ ሓድነቱ ትእክብ ድያ ዓቕምታቱ ትእክብ ድያ ብግልጽ እውን ጸረ ውዕል ፕሪቶሪያ ኮ ጸረ ውዕል ፕሪቶሪያ ህዝቢ ትግራይ ዘጋጠሞ ዝኸፈሎ መስዋዕቲ ከፊሉ ዘምጽኦ ውዕል ፕሪቶሪያ ተነጻጻሪ ሰላም ከይህሉ ሕዚ ኣብ ውጥረት ዘሎ እዩ ሕዚ እኮ ምስ ፋኖ ጽምዶ ምስ ሓይልታት ኤርትራ ምስ መንግስቲ ሕዚ ኢሳያስ ናይ ትግራይ መዋጽኦ ክኸውን ጽምዶ ኢልካ ክትሓስብ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ናይ ኣምሓራ ሓይልታት ፋኖታት ዝበሃሉ ዓዶም ዘይኽበሩ ዓድማቶም ከኽብሮ ይኽእሉ ተሓማስ ህዝቢ ትግራይ ስለዚ ኩሎም እቲ ጽምዶ ዝብል ንናይ ኩናት ናይ ኩናት ውፅኢት እዩ ናይ ኩናት ምንጭታት እዩ ሕዚ እውን ኩናት እዩ ዝፅሕትር ዘሎ ዝተረጋግአ ማሕበረሰብ ከይትኸውን ድሌት ኢሳያስ ዘማልእ ትግራይ ባፈን ዞን ገይርካ ብርሑቕ ርሕቐት ኤርትራ ዝተረጋግአት ኤርትራ ክትኸውን ዝኾኑ ፅሕተራታት ግጭታት ብምሎም ኣብ ትግራይ ኣብ ኢትዮጵያን ክኾኑ ዘግብር ስልቲ ናይ ሻዕብያ ስልቲ ናይ ኤርትራ ሓይልታት ዝፃወትሉ መፃወቲ ክትኸውን ትግራይ ዝገበርዎ ዘለዉ ምንቅስቃሳት እዮም ስለዚ ንባዕሎም መለክዒ ሒዞም ህዝቢ ትግራይ ከዓ ካብ ናይ ሰላም መለክዒ ወፂኡ ኣብ ሓደጋ ዝኣትወሉ ኩነታት ዝፈጠረ እዩ ጽምዶ ንዓይ እንዲያው እንታይ እያ ዝብሎ ላዕላውነት ህዝቢ ትግራይ ዝተሓሰ እዩ መንነት ህዝቢ ትግራይ ዝተሓሰ እዩ ኩለን ኣዶታትን ኣብ ልዕሊአን ዝተፈጸመ ዘይሕጋዊ ጾታዊ ጥሕሰት ወንጀል ዝፈጸሙ ሓይልታት ዝፃወትላ ኩነታት ዝፈጠረ ጽምዶ እዩ እዚ ጽምዶ እዚ እሞ ከዓ ምስቶም ዘይሕጋዊ ጭፍጨፋ ልዕሊ ግፍዒ ኣዋዳታትን ኣማ ዝተወለድናሉ ማፀን ዘርከሰ ሓይል ጽምዶ ዓርኪ ሓው ኢልካ ሕዚ ክትፅውዖ ፍጹም ንዕቐት ህዝቢ ትግራይ ኢለ ዝገልጾ ስለዚ ጽምዶ ንህዝቢ ትግራይ ውሳነ ህዝቢ ትግራይ ዘይብሉ ባዕሎም ዝወሰንዎ ንዕቐት ህዝቢ ትግራይ ከዓ ብዕሊ ዝተመስከረሉ ጽምዶ ኢለ ንብሉ እንዲያው ባዕዲ ኢለ እየ ዝገልጾ ኣነ ንተጋሩ ባዕዲ ላዕላውነት ጥሕሰት እዩ ኢለ ምናልባት ንኢትዮጵያ እውን ናይ ላዕላውነት ጥሕሰት ዝፈጸመ ኣሕሊፉ ዝሃበ መሪሕነት ኢለ ዝገልጾ ስለዚ ጽምዶ ብኸምዚ እየ ዝረኣነ ማለት እዩ ጽቡቕ ድራያ ነዚ ጽምዶ ገለገለ ጸሓፍቲ ኣብ ገለ ጽሑፋት እንታይ ይብልዎ እዮም ጽምዶ ማለት ካልኣይ ክፋል ፖለቲካዊ ሕፅቦ እዩ ኣብ ትግራይ ፖለቲካዊ ሕፅቦ ክንገብር ኢና ጌርና ኢና ኢሉ እንድዩ ኢሳያስ ሕፅቦ እውን ካልኣይ ክፋል ናይ ፖለቲካዊ ሕፅቦ እዩ ኢሎም ንጽምዶ ዝገልጽዎ ኣሉ እዮም ከምቲ ትብሎ ዘለኻ ማለት እዩ ሕዚ እስኪ ናብዛ ናይ ቲፒኤፍ ድማ ንምፃእ እሞ ቲፒኤፍ ወይ ሓይሊ ሰላም ትግራይ ኣብ ምምላስ ተመዛበልትን ሉዓላውነት ትግራይን ጽኑዕ እዋብታ እዩ እወ ሓደ ዝሓዞ ዕላማ ናይ ሰላም ሓይሊ ትግራይ ሓደ ዕላምኡ እኮ ላዕላውነቱ ምኽባር እዩ ሓደ ዕላምኡ ዝተፈናቐለ ህዝቡ ናብ መረበቱ ክምለስ ብጽኑዕ قوام ሒዙ ፖለቲካሊ قوام ሒዙ ምቅላስ እዩ እዚኦም ኣብ መረበቶም ኣብ ዓዶም ክምለሱ ዘይገብር ፖለቲካዊ ቁልቁላ ኣይንፈቅድን ኢሉ ዝቃለስ ዘሎ ሓይሊ ኮይ ተጋርኮ ዓቕምና ክንከፋፈል ይግብአና ንኢሉ قوام ዝሓዘ ኮይ ፒኤፍ ሓይሊ ሰላም ትግራይ ህዝብና ናብ መረበቱ ክምለስ ሓድነት ህዝቢ ትግራይ ሕዚ እውን
كباتاتن يولون ناونور حدنوتو كملس لعلاونت هز تقرايون أوتم أو تقراي قفعيز مهصمو حيلتات إيد أو زودقو ورداتات أوياتات كاب إيد وررتي كحدق كملس زكالس زل حيل كوي سلازي حيل سلام مسرتاو لوطتاتن ربح حزب تقراي حلفنا كنهب أي قبئنا نزي حلفو زهيو مرحنتن من قصاصاتن كله أي نفقدن يلو قوام حجوز قالس زل حيلي سلازي حيل سلام تقراي نهزب تقراي زي متنو كلهم بوليتيكاو قلولاتن متللافاتن كلهم دحرات من قدتاتن حزي بحتاو من مارس حزو بسلام تتخائلوا بسلام أب تقراي تخسي كوينات كهولو يولون يلو بصنعات زقالس زل حيلي كدامي وون سعريام زمر حنا زيام ننوعلو إزون زكف حيلي حيل سلام تقراي ننوعلو كي تاخوس ننوعلو كي دامون بتنقاقه زقالس زل حيلي سلازي حيل سلام زون قوامات زيوم حيزو كلهم وسنات تقراين لعلاونات تقراين استفانا قالوا هزبتاتن نمربوتهم كلسو بعوي إدما مسارتها وحتو هزب تقراي عدو بعلو زم حضرو منجستي أو عدو بعلو مرز أخي كايد زلو قعزون أي مرزان تكالاوي زخونة حيلي كوينو كقالس مسواتون كخفل تجددو زقالس الحيلي مالتي صبركم تملكتنا أبا تحت تقراي فيجنر ميديا زتودبه دامورا شو بروغرامكم تكتاتلو زلكم قال مطيقنا مس ودرايا ويدما مس مكتل أزازي حيل سلام تقراي كورنر بره باراخي إنا زرزر بزول قدات نوقع زلنا نمنا مودعتنا خدمو منأسي تقراي فلافتي ناي جوجل زلو منأسي سقات فلتكم زي تفلتكم أو كتمات زلو منأسي تقراي نابزي ملكتا كينات كي تأتو نابزي تفلتو كينات كي تأتو تحلف لهم الاختتال له هو تقراي عزي من مراتي كينات كخون يولون إليه يبل أجمع مرانان حزنا يزلنا غالسنون لوتي ناي كينات عدلات تريفهم لوتتات سلام أب تقراي هنصت تقراي نازل على بالرهاز وصحلو ناي لوتي حيلتات كلهم أو ناي سلام وعل بريتريا قوام كحزن مفلاي دما مناسي زجمرو ناي لوتي قوام حزون ناي لوتي عدل أو تقراي كخونن كبخنات كسلوات أورنات كوصو زخولم ناي لوتي قوام حزون كقالسو تسفا كيقرصو عقمتات تقراي كخونو نزي عدلات تقراي زحنشيش زلو حيلي كقاومو هزي تقراي خعابة أورؤو يأكل يلو أنصار زم حيلتات زن مرحنتن إزيوم أبلعليوم قوام كوسد تقراي مسائي مواصعة سلام مخانو إذا تقراي بعلو كوسن أو سلام كعسل أو لمعات كعسل أو مهرو كعسل أو تعنا كعسل أو كلهم تقراي مسائيت ناي إيكونومي في الفلك تخون ناي سلام في الفلك تخون زي خلا بوليتيكاو قمنا أب تقراي بعلو هزب تقراي كوسن زي خلا عدلاتو كي يحدك حزي وساني معرف قرسك كايد يصوع هزب تقراي
መሰላቱን መንነቱን ዝኽብር ባዕሉ እምበር ማንም መሪሕነትን ድሕረትን ተኣኻኺቡ ናይ ድሕረት መጻወቲ ክኸውን ክፈቅድ የብሉን ይብል ብፍሉይ ከዓ መናእሰይ ኣጋጢሞም ዘሎ ካብ ዓዶም ካብ መረበቶም እናተሰደዱ ኣብዘይ ዓዶምን ኣብ ዘይፈልጥዎን እናተጨውዩ እናወደቁ ሓደጋታት ናይዚ ግዜ ክኾኑ የብሎምን ተስፋ ከዓ ክቆርፁ የብሎምን ክትቆርፁ የብልኩምን ኢለ መልእኽተይ የመሓላልፍ ሓይሊ ሰላም ትግራይን ደገፍቲ ተጋሩን ኣብ ደገ ናሃሉ ኣብ ውሽጢ ከምኡውን ናይ ሰላም ሓይልታትን ኩሎም ፖለቲካዊ ውድባት ሚድያታት ብሙሉእ ህዝቢ ትግራይ ካብቲ ወፂኡ ኣጋጢሞ ዘሎ ፖለቲካዊ ሓደጋን ቅልውላውን ክወፅእ ዘኽእል ዓቕሚ ሓድነት ጥምረት ፈጢሮም ክቃለሱ ህዝቢ ትግራይ ካብ ሓደጋ ወፂኡ ዝለምዐት ትግራይ ክሃንፅ ዘኽእሎ ቃልሲ ከካይድ እዞም ሓይልታት እዚኦም ከዓ ይኣኽለኩም ኢሉ ከወግድ ዘኽእሎ እዞም ጨካናት ተሃልዮም ኣብ ትግራይ ልምዓት ሰላም ክህሉ ከም ዘይኽእል ፈሊጡ ክውስን መልእኽተይ የመሓላልፍ ከም ንዕወት ከዓ ርግፀኛታት ኮይና ትግራይ ጽባሕ ድሕሪ ጽባሕ ናይ ሰላምን ናይ ልምዓትን ዓዲ ከም ትኸውን ርግፀኛታት ኮይና ባዕሉ ዘመሓድሮ መንግስቲ ባዕሉ ክመርፅ ዘኽእሎ ቆመና ፖለቲካዊ ቆመና ክሕዝ መርገፅታቱ ኩሉ ንሰላም ደጊፉ ክቃለስ ይግባእ ኢለ መልእኽተይ የመሓላልፍ ምስ ምክትል ኣዛዚ ሓይሊ ሰላም ትግራይ ኮሎኔል በርሀ ባራኺ ወይ ድማ ወዲ ራያ እየ ቃለ መጠይቕ ዝገብር ዘለኹም ንሎማዓንቲ ዘዳለናልኩም መደብ ዳሞራ ሾው በዚ ወዲእ ኣለኹ ሰላም ዳሕና